अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माइक ओपन कीजिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, क्या हाल है कुसिया? बाकी सब लोग कैसे हैं? सब ठीक ठीक सब ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए शुरू अल्हम्दुलिल्लाह। करते हैं। शुरू करें क्लास इंशाअल्लाह। और हम रीडिंग करते हैं। थोड़ा सा हमारा पिछला लेसन रह गया था, उसको हम पढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं। जी इंशाअल्लाह शुरू करते हैं, फिर लोग ज्वाइन करते रहेंगे। जी अब फरजाना आप आइए। ये हमने पढ़ लिया था और ये भी पढ़ लिया था। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? थोड़ा समझ आ जाएगा आप लोग। आइए, कौन आ रहा है? फरजाना नहीं आ रही? फौजी आप आ जाइए, जो भी रेडी है। कुदसिया, एनीवन? अस्सलाम वालेकुम मैम। ओपन द जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या है ना, आपकी तबीयत ठीक है अभी? जी अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हो? चलिए ठीक है, पढ़ना शुरू कीजिए यहाँ से नंबर 4 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ा फिल अमाकिनिल हालियाती फी मजलई ज़मीरन मुनासिबन लिल मुखातबी अंता अंतुम अंती अंतुन्ना। जी fill in the blanks with suitable pronouns. ठीक है। द फिल अमाकिनिल खालियती फीमा यली दमीरन मुनासिबन लिल मुखातिब। मुखातिब की ज़मीरें हैं ये। मुखातिब की ज़मीरें कौन सी होती हैं? जो सेकंड पर्सन के लिए यूज की जाती है। एक होता है थर्ड पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, एक होता है फर्स्ट पर्सन। तो थर्ड पर्सन जो होता है वो गायब होता है, गायब की ज़मीरें होती हैं। सेकंड पर्सन जो होती है मुखातिब की ज़मीरें होती हैं। और फर्स्ट पर्सन मुतकल्लिम, कलाम करने वाले के लिए यूज होती है। तो ये अंता अंतम, ये कौन से प्रोनाउन है? डिटैच्ड है या अटैच्ड है? ये डिटैच्ड हाँ, ये डिटैच का क्या मतलब होता है? अलग हैं, ये हाँ, मुब्तदा के तौर पे आ सकते हैं। मुब्तदा के तौर पे आ सकती है, हमेशा अलग इस्तेमाल होती है। जी, और और किसी के साथ गर्दान में जो है उनमें भी यही वाली ज़मीरें इस्तेमाल हाँ होती हैं। बिल्कुल, गर्दान में यही वाली ज़मीर फाइल बन के आती है, ठीक है? और लेकिन वहां पे वो अपनी शक्ल चेंज कर लेती है। जैसे अंता है तो सिर्फ ता नजर आएगी, ठीक है? अंतों में तो तुम नजर आएगा, अंती है तो ती नजर आएगी, अंतुन्ना है तो तुन्ना नजर आएगी। फेल पीछे लगा होगा और उसके बाद ये माजी में इस तरह से नजर आएगी। और मुदारे में जब जाएंगे तो फिर हम देखेंगे किस तरह से इस्तेमाल होती है। वहां पे भी ये फाइल बन के आती है ना, जो आप गर्दान याद करेंगे मुजारे की, उसके अंदर भी ये फाइल बन के आएंगी, जैसे माजी में आ रही है। तो फिर उसमें फिर ये है कि वो देखेंगे, फिर बताऊंगी किस तरीके से वो ये करते हैं इंशाल्लाह। तो ये डिटैच प्रोनाउन है और ये मुब्तदा बन के आ सकते हैं। फेल के साथ इस्तेमाल होंगे तो फाइल बनेंगे और इनको कहते हैं डिटैच्ड प्रोनाउन। ज़मायर मुनफसिला, मुनफसिला फासले पे आती हैं, अटैच होके नहीं आती, बिल्कुल अलग कलमे की शक्ल में लिखी जाती हैं और मुब्तदा के तौर पे यूज होती हैं। मरफू होती हैं, ठीक है? मरफू होती हैं ये ज़मायर मरफू, अब इनको कहते हैं। और ये इसलिए मुब्तदा भी बन जाती हैं, इसलिए फाइल भी बन जाती है। चलिए कीजिए आगे। आ मुस्लिमुन तो इसमें आएगा अंता। अंता मुस्लिमुन। क्या तुम अंता क्यों मुसलमान आएगा? हो? अंता क्यों आएगा मुस्लिमुन के साथ? मुस्लिमुन मुज़क्कर है, इसलिए मुजक्कर आएगा है, अंता तुम। मुजक्कर है, हाँ मुजक्कर है। वाहिद है, जी वाहिद भी है ना, तो जी इसलिए अंता भी वाहिद है और मुजक्कर के लिए, इसलिए वो यहाँ पे आएगी, ठीक है? इसी तरह से मरीदा तुम के साथ क्या आएगा? अंती। हाँ, मुन्नस रिदतुल है और मुअन्नस है और वाहिद है। मुन्नस है और वाहिद है। यहाँ पर फिर तबीबतुन, ये इसके साथ अंतुन्ना, लेडी डॉक्टर्स। तबीबा तुन के साथ कैसे ये जमा है। तबीबा तुन के साथ कैसे अंतुन्ना आ जाएगा? तबीबा तुन तो वाहिद होता है, मरीदा तुन की तरह।
ये तबीबातुन तो नहीं है, क्या लिखा हुआ इसको पढ़? तबीबातुन आपने तबीबातुन पढ़ा, तबीबातुन का मतलब होता है ये अलिफ आपने बीच में से हटा दिया और इसको गोलता बना दिया, तबीबातुन, मरीदातुन की तरह, ठीक है। तो अब ये जमा है, तो इसके साथ आप जमा का अंतुन्ना यूज करेंगे। अंतुन्ना तबीबातुन, आर यू डॉक्टर्स, ठीक है, क्या तुम सब डॉक्टर्स हो? आगे अंतुम तुजारुन, तुजारुन जमा है, ताजिर की मुज़क्कर है, इसके साथ अंतुम आएगा। अंतुम। तो प्रोनाउन भी जो होते हैं वो भी मुज़क्कर के और मुअन्नस के होते हैं, ठीक है। तो वो इसी तरह से डुअल के लिए भी यूज होते हैं, लेकिन अभी हम डुअल वाले नहीं पढ़ रहे, मुसन्ना के नहीं पढ़ रहे। आगे पढ़िए। अंती बिंतुल मुदर्रिसी, क्या तुम उस्ताद की बेटी हो? तो बिन आपने अंती क्यों लगाया? क्योंकि मोनस है, वो आगे मोनस आ रही है, ठीक है। तो आगे वाले देख के जो है फिर प्रोनाउन भी लगाते हैं, इशारा भी लगाते हैं, ठीक है। इशारा भी लगाना हो तो इसको देख के लगाते हैं हमेशा। तो ये आपका क्या हो गया? अंती। चलिए आगे। ये वाहिद है ना, बिंतु वाहिद। अंतुन्ना अखवातु अब्बासिन, क्या आप अब्बास की बहनें हो? हाँ सिस्टर, जब अलिफ आता है ना तो मुंह को थोड़ा हाँ, अखवातु, अखवातु। देखिए बॉ के ऊपर जबर और फिर अलिफ भी है, तो वातु, इसको आप एक हरकत पढ़ेंगे, ये सिर्फ क्या है, एक हरकत है ये। इसको आप छोटा करेंगे, इन दो को आप मिला के लंबा करेंगे, अखवातु अब्बासिन, अंतुन्ना आएगा इसमें, जमा है। अब्बासिन, ठीक है। अगला जो है यहाँ पे अंतुम तुल्लाबुन, तो इसमें तुल्लाबुन जमा है, तो इसलिए अंतुम आएगा। मुज़क्कर है और जमा है। अच्छा, तुल्लाबुन आकिल है या गैर आकिल है? तुल्लाबुन आकिल है। आकिल है। तो आकिल कौन होते हैं? वो पर्सन जो होते हैं, जितने भी होते हैं ना, ह्यूमन जितने भी होते हैं वो आकिल होते हैं। और उसके अलावा जितनी भी चीजें होती हैं वो क्या होती हैं? गैर आकिल। गैर आकिल, उनमें अकल नहीं होती। जानवर हो गए, जितनी भी चीजें हैं दुनिया की जो भी हैं, ठीक है, वो सब गैर अकल में। सिर्फ पर्सन जो होते हैं वो आपके अकल में शुमार होते हैं, सही है। तो अब यहाँ पर क्या है? अंतुम, अंतुम तुल्लाबुन। आप क्वेश्चन कर रही हैं ना, तो जाहिर है इसलिए फिर सामने वाले से सवाल किया जाता है, तो इसलिए हम जो सीगे ला रहे हैं वो भी अंता, अंतुन्ना, अंती, सवाल करने वाले से इन्हीं सीगों में सवाल करते हैं। अगर बहुत सारे लोग होंगे तो अंतुम मुजक्कर होगा तो अंतुम, औरतें होंगी तो मुअन्नस, और अगर एक मुजक्कर होगा तो अंता सवाल करने के लिए, और अगर एक लड़की होगी तो अंती हो जाएगा। चलें, अब ये वाले जो मैंने प्रोनाउन के बारे में बता दिया था ऊपर वाले, कि ये प्रोनाउन जो है इनको पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन या डिटैच प्रोनाउन भी कहते हैं, और ये मरफू होते हैं, ठीक है, मरफू होते हैं। ज़मायर जो होते हैं सारे के सारे मारफा होते हैं, मारफा, इसलिए तो ये क्या होते हैं, मुब्तदा बन जाते हैं। तो मरफू अलग, मरफू होना अलग बात है और मारफा होना अलग बात है। मारफा जो आता है वो नकरा के मुकाबले में आता है, और मरफू जो होता है वो मंसूब और मजरूर के मुकाबले में आता है। तो इन दोनों को क्लियर करें। तो ये ज़मायर मारफा भी हैं इसलिए मुब्तदा बन जाते हैं, मरफू भी हैं, और ये डिटैच होके आते हैं, फेल के साथ अटैच होके आते हैं तो फाइल बनते हैं। और इनकी शक्ल उसमें होंगे गदान में, जैसे हाँ मुज़क्कर हाँ हाज़िर, मुअन्नस बिल्कुल हाज़िर। बिल्कुल, वहां पे भी ये मुखातिब के जो सीगे होंगे उनमें यूज होंगे ना। गायब के सीगों में तो हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना यूज होंगे। पहले वाले 6 वो गायब के लिए, और ये वाले जो हैं ये आपके 6 होते हैं। ये भी अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, ये भी 6 ही होते हैं, लेकिन आपको अभी सिर्फ 4 पढ़ाए जा रहे हैं। तो ये भी जो होते हैं ये सारे के सारे मुखातिब के लिए होते हैं। फिर मुतकल्लिम के होते हैं वो 2 ही होते हैं, अना और नहनु। वो अना और नहनु भी मुब्तदा बनते हैं और वो भी फेल के साथ जोड़ के फाइल बनते हैं।
ٹھیک ہے. تو باقی یہ جو ناؤن ہوتے ہیں نا, یہ والے پروناؤن جو ہوتے ہیں, یہ حرف جر کے ساتھ نہیں اٹیچ ہوتے, یہ اٹیچ ہیں ہی نہیں نا. تو یہ اٹیچ کیسے ہوں گے حرف کے ساتھ, حرف جر کے ساتھ, یا کسی ناؤن کے ساتھ کیسے اٹیچ ہوں گے, کہ اٹیچ ہو کے آتے ہی نہیں. تو وہ ڈفرینٹ ضمائر ہوتے ہیں, وہ ابھی ہم آگے پڑھنے والے ہیں. وہ جو ہے وہ اٹیچ ہو کے آتے ہیں, ان کو اٹیچ پروناؤن کہتے ہیں, اور وہ یہ والے ہیں. ابھی کون سی سسٹر آئیں گی بھائی؟ ہینڈ تو کسی ریز نہیں ہے. زیبا آپ آ جائیں, قدسیہ کوئی بھی آئے, قدسیہ آپ آ جائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ذافل اماکنل خالیتی پڑھنے والے ہم، ذافل اماکنل خالیتی الجمل جمل الآتیۃ الضمیر جرم للمخاطبی کا کم کی کنہ جی fill in the blanks with suitable possessive pronouns کا کم کی کنہ. پہلا ہے این بیتکم یا اخوانو احاذا کتابو کا یا حامدو گڈ. ساعتو کی جمیلتن یا لیلا. من ابوکم یا اخواتو ما ابوکنہ یا اخواتو کنہ. ٹھیک ہے, اس کو دیکھ کے لگانی ہے نا, اس کو دیکھ کے لگانی ہے. صحیح ہے. آگے مسموکا یا سیدی ہم، مسموکی یا سیدتی. ہم، امو کی فی البیتی. ہم، ما اسمو کم یا اخوانو اخوان. اخوانو. اخوانو اور اخوانو میں بہت فرق ہے. اخوانو اگر آپ کہیں گے تو اس کا الگ میننگ ہوگا, اخوانو کہیں گے تو الگ میننگ ہوگا. پھر وہ جب آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گی کیا فرق ہے. اچھا آگے کیا ہے؟ یا اچھا جہاں پہ امو آپ کی فی البیتی یا اخواتی. ہاں یہ تو اس کے ساتھ آئے گا نا, یا اخواتو. فی البیتی امو کنہ کنہ فی کنہ البیتی یا فی البیتی اخواتو. یا تو اخواتی. یہ یا کے بعد جو لکھا ہوا ہے اس کو دیکھ کے آپ نے پروناؤن لگانا ہے. اگر یہ آپ کا فیمیل ہے اور جمع ہے تو آپ نے فیمیل کی ضمیر لگانی ہے. ٹھیک ہے, کنہ لگانی ہے, جمع کی لگانی ہے. اور یہاں پہ مذکر ہے, مذکر کے لیے آپ کم لگائیں گے, جمع ہے اخوان ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ مؤنث تھا, واحد تھا, تو آپ نے اس میں کی لگایا. یہ مذکر تھا, اس کے ساتھ آپ نے کا لگایا. اچھا یہ کون سے پروناؤنز ہیں, ان کو کیا کہتے ہیں, ان کے بارے میں ذرا ڈیٹیل بتائیے تھوڑی. کا کم, یہ اٹیچ پروناؤن ہوتے ہیں. ہمیں یہ اکیلے کبھی بھی نہیں آتے, کبھی بھی نہیں. ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ اٹیچ ہوا ہوتا ہے. یہ کسی نہ کسی کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اور اینڈ پر استعمال ہوتے ہیں. اٹیچ ہو کے اینڈ پہ آتے ہیں, شروع میں نہیں آتے. پروناؤن ہمیشہ جو ہوتے ہیں وہ اینڈ پہ اٹیچ ہوتے ہیں. مبتدا بنتے ہیں تو شروع میں آتے ہیں, وہ دوسرے والے پروناؤن اٹیچ ہونے والے اینڈ پہ اٹیچ ہوتے ہیں. بیتکم, ٹھیک ہے نا, بیتو کا, بیتو کی, بیتو کنہ, اس طرح سے اینڈ پہ. اور یہ کیا بن رہا ہے, بیتو کا, بیتو کم, یہ سب کیا بن رہا ہے, کتاب کیا ہے یہ. جب ضمیر آگے لگا دیتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے, ایک نون ہوتا ہے. ہاں ارم آپ تھوڑا سا خاموش رہیں گے. مجھے پتا ہے وہ علم جو ہوتا ہے باہر آ رہا ہوتا ہے منڈ مٹ کے, لیکن تھوڑا سا جو مائک پہ ہوتا ہے اس کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے مجھے. ہاں سسٹر بتائیے آپ ساتھیہ. اس میں ضمیر اس میں جو ہے نا یہ نون ہے اور آگے کیا لگے گی, اٹیچ پروناؤن لگے گی. آپ نے کیا لگائی تھی, بیتکم کم لگائی تھی نا. تو اب یہ کیا بن جائے گا, بیتکم, دونوں مل کے کیا بنیں گے, کون سا مرکب بنیں گے, اس میں ضمیر مرکب اضافی, مرکب اضافی بنے گا. این بیتکم یا اخوانو, تمہارا گھر کہاں ہے, تمہارا گھر, تمہاری کتاب, تمہاری گھڑی, تمہارے ابو. تو یہ تمہارا ہمارا, اس میں تو خیر تمہارا ہی آ رہا ہے, تمہاری, تمہارا اور تمہارے. تو یہ جو ہے کوئی بھی ضمیر لگائیں گے نا اس سے پہلے نون ہوگا تو وہ کیا مرکب اضافی بنے گا. کوئی بھی ضمیر ہوگی, چاہے آپ اٹیچ پروناؤن میں سے
ہو لگا لیں, ہم لگا لیں, ہا لگا لیں, ہننا لگا لیں, کوئی بھی ضمیر لگائیں گے, یا لگا لیں, اس کے آگے نہ لگا لیں, تو وہ جب بھی نون کے ساتھ اینڈ پہ آئے گی تو وہ مرکب اضافی بنائے گی. اور اگر شروع میں مرکب جاری آئے گا, اس ضمیر کے پہلے مرکب حرف جر آئے گا تو مرکب جاری بنے گا. ٹھیک ہے, تو اس کی جہاں جہاں مثالیں آئیں گی پھر ان کو دیکھ لیں گے. اچھا, یہ پروناؤن جو ہیں یہ اکیلے نہیں آتے, اٹیچ ہو کے آتے ہیں, ان کو اٹیچ پروناؤن کہتے ہیں, اور یہ مخاطب کے پروناؤن ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہوتے 14 ہیں, لیکن ابھی آپ کو صرف سیکنڈ پرسن کے یہاں پہ پڑھائے گئے ہیں, کا, کما, کا, کم اور کی اور کننا. اور یہ ہم نے پڑھ لیا. اچھا, اس کے بارے میں کچھ بتائیں. اس میں جو جی بتائیے, سوال کیجئے. جی, یہ جو ماں اس میں آ رہا ہے وہ خبر کے طور پہ آئے گا پھر نمبر 5 نمبر 6 میں. ماں جو آ رہا ہے, ماں کے خبر کے طور پہ, ہاں خبر کے طور پہ اگر اس کو آپ انالیسس کریں گے اس کا تب تو ماں خبر بن جائے گی اور اسم کا مبتدا بن جائے گا, اور یا حرف ندا ہے, اور سیدی بھی جو ہے نا یہ بھی آپ کا کیا ہے, مائی. ہاں, یہ بھی آپ خبر بن کر نہیں آتا ہے, کب اضافی. خبر بن کے آئے گا نا, کوشچن والے جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو خبر ہی بناتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو نیچے ہی آ والا ہے اس میں تو فی البیتی خبر ہوگی نا. ہاں, اس میں بالفل بیتی ہوگی اور امو کا جو مبتدا ہوگا. اس نے تو خبر ہی بننا ہے نا, اس نے تو خبر ہی بننا ہے. اگر اور خبر ہو تو پھر جو کوسچن ورڈ ہے اس کو ہم خبر کے طور پہ نہیں لیں گے. پھر میں نہیں, پھر وہ یہ تو حرف ہے نا, اس کو تو لینا ہی نہیں نا. یہ ناؤن ہے, سارے ناؤنس کو لینا ہے. جو خبر دیکھیں, حرف تو خبر نہیں بنتے نا, ناؤن خبر بنتے ہیں, مبتدا بھی ناؤن بنتے ہیں. تو یہ ناؤن ہے, یہ حرف نہیں ہے. ماں یہ کوسچن کے لیے, اس کو کہتے ہیں اسم استفہام, اس کو کہتے ہیں حرف استفہام. تو حرف جو ہوتے ہیں وہ تو خبر نہیں بنتے, صرف اسم بنتے ہیں. اور سمجھ آ گیا آپ کو؟ ہاں, تو اس کو نہیں بنانا, اس کو نہیں بنانا. اس میں آپ کا یہ مبتدا ہے اور خبر اسی نے بننا ہے, یہاں پہ خبر اسی نے بننا ہے. ٹھیک ہے, یہاں بھی اسی نے بننا ہے خبر. سوال کے لیے آ رہے ہیں. چلیے آگے چلیں, انشاءاللہ پھر لیسن کمپلیٹ کرنا. اچھا, فرزانہ پڑھیے, فرزانہ آپ پڑھیے. جی میں پڑھتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پڑھیے. دا فی اماکنی الخالیتی فیما یلی ضمیرا مناسبا للمتکلم انا نحنو. ابھی یہ کون سے ضمائر ہے, یہ کون سے ضمائر ہے, تھوڑا سا بتائیے. متکلم متکلم کے ہیں اور اٹیچڈ ہیں یا ڈیٹیچڈ ہیں؟ یہ ڈیٹیچڈ ہیں. ڈیٹیچڈ ہیں تو کیا بن کے آتے ہیں یہ مطلب جملے کے شروع میں آتے ہیں نا, تو کیا بنتے ہیں؟ ہاں, جملے کے شروع میں آتے ہیں اور ضمیر ہیں, سنگل کے لیے انا اور پلورل کے لیے نحنو. ہاں, مبتدا بنتے ہیں نا, مبتدا بن کے آتے ہیں, مبتدا بنیں گے. یہ والے جتنے بھی ہوتے ہیں, یہ تو 2 ہی دیے ہوئے ہیں نا, لیکن باقی بھی جتنے ہوتے ہیں 14 پروناؤن ہوتے ہیں نا, ہوا, ہما, ہوم, یا, ہما, ہونا. تو اس میں سے یہ متکلم کے بھی اور باقی بھی جتنے ڈیٹیچ پروناؤن ہیں وہ سارے جملے کے شروع میں آ کے مبتدا بنتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ یہ مبتدا آپ لگائیے, اس کو دیکھ کے لگانا ہے. ٹھیک ہے, آگے والے کو دیکھ کے لگانا ہے. جی, اس میں مسلمن جو ہے وہ سنگل ہے, اور تو اس میں انا لگا دیں گے. ہاں, سنگل مذکر ہے تو انا. ہاں, مذکر ہو مؤنث ہو انا ہی لگے گا. کیونکہ یہ 2 ہی پروناؤن ہے نا, 6 نہیں ہیں. یہ متکلم کے 6 نہیں ہے بلکہ 2 ہی ہیں. وہ 2 6 کی جگہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, 2 6 کی جگہ رکھتے ہیں. تو یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے, اور یہ بھی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے. اور یہ جو ہے یہ جمع کے لیے بھی ہے, اور ڈوئل فارم جو ہوتی ہے مثنیٰ ہے اس کے لیے بھی ہے. تو یہ 4 چیزوں کو کور کر رہا ہے, ڈوئل کے 2 صیغوں کو, مذکر مؤنث کو, اور جمع کے 2 صیغوں کو, مذکر مؤنث کو. اور یہ 4 ہو گئے, اور یہ 2 کو کور کر رہا ہے. ٹھیک ہے, مذکر کو بھی اور مؤنث کو بھی. تو یہ 6 ہو گیا. جی. ٹھیک ہے, چلیں اب آپ کریں.
नहनु मुस्लिमूना, अना मुस्लिमतुन, सिंगुलर के साथ है, नहनु मुस्लिमातुन, नहनु बनातुल मुदीरी, अनबनुल मुदर्रिसी, नहनु तुलाबुन, अना मरीदतुन। बहुत आसान एक्सरसाइज है। मीनिंग आपको आता है ना? मीनिंग कैसे करेंगी? अना मुस्लिमुन, अना मैं मुसलमान हूँ, नहनु मुस्लिमून, और नहनु मुस्लिम, हम मुसलमान हैं, अना मुस्लिमतुन, मैं मुसलमान, बोनस के लिए है, और नहनु मुस्लिमातुन, हम सब मुसलमान औरतें हैं, नहनु बनातुल मदीरी, हम मदीर प्रिंसिपल की बेटियां हैं, अन्नबनुल मुदर्रिसी, मैं मुदर्रिस का बेटा हूँ, टीचर का बेटा हूँ, नहनु तुल्लाबुन, हम तालिब इल्म हैं, और अना मरीदतुन, मैं मरीजा हूँ। अब देखिए आप कभी खबर क्या बन रही है? मुरक्कबे इजाफी बन के बन रही है ना? यहाँ पे मुरक्कबे इजाफी बन रहा है, लग रहा है ना आपको? मुरक्कबे इजाफी पहचान है ना आपको? यहाँ पे भी मुरक्कबे इजाफी बन के खबर बन रहा है, बट बाकी जगह पे जो खबर बन रही है वो वन वर्ड आ रही है, मुफरद आ रही है, मुफरद आ रही है। ये भी मुफरद है, ये भी मुफरद है, ये भी मुस्लिमूना भी मुफरद है। ये है तो जमा, सीगा जमा का है, ये बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, ये भी सीगा जमा का ही है, लेकिन वर्ड तो वन ही है ना, एक वर्ड है ना, तो इसलिए इसको मुफरद कहते हैं। तो मुफरद का मतलब वाहिद नहीं होता है, एक नहीं होता। मुफरद का मतलब होता है एक लफ्ज, वन वर्ड, ठीक है? चाहे उसमें हाँ, चाहे वो एक का मानी दे रहा हो, चाहे वो दो का मानी दे रहा हो, चाहे वो दो से ज्यादा का मानी, लाखों का मानी दे रहा हो, वो वन वर्ड ही कहलाएगा, वो मुफरद ही कहलाएगा। मुरक्कब जो है वो आपका दो कलमात से मिलके बनता है, जैसे लिल्लाही, आप लिल्लाही देखें तो वो भी मुरक्कब है, उसको आप मुफरद नहीं कह सकते, उसमें एक ली है और एक अल्लाह है, दो मिल के आ रहे हैं, तो वो आपका मुरक्कब जारी बन जाता है। फिर इसी तरह ये आपका मुरक्कब इजाफी है। तो जब मुफरद प्लस मुफरद मिलते हैं, दो मुफरद मिलते हैं, तो फिर क्या बन जाता है? फिर मुरक्कब बन जाता है। तो मुफरद होता है वन वर्ड, और मुफरद प्लस मुफरद दो वर्ड जब मिलते हैं। अब ये देखिए जमा है, ठीक है ना? ये आपका जमा है और ये आपका वाहिद है, लेकिन दोनों मुफरद हैं, ये भी मुफरद है, ये भी मुफरद है। जब दोनों प्लस हुए तो ये कोई ना कोई मुरक्कब बनेगा, ठीक है ना? या तो मुरक्कबे ताम बन जाएगा या मुरक्कबे नाकिस बन जाएगा। मुरक्कबे ताम क्या होता है? मुकम्मल, ताम का मतलब होता है कंप्लीट, तमाम, तमाम कंप्लीट, यानी तमाम हो गया ना, कंप्लीट है वो, तो वो होता है जुमला, ठीक है? यानी जिसे हम कहते हैं मुब्तदा और खबर मिलके क्या बनते हैं? जुमला बनते हैं। कंप्लीट मानी देता है का तर्जुमा आता है। जिसमें है का तर्जुमा आ जाए वो मुरक्कबे ताम है, जिसमें है का तर्जुमा ना आए वो मुरक्कब नाकिस है जी। है? तो यहाँ पे ये मुरक्कब नंबर 5 और 6 हैं, इसमें तो दो आगे, इसमें मुफरद तो नहीं हुआ, मुरक्कब बन के आपकी खबर बन रही है। नहीं, जो नंबर 5 और 6 हैं, 5 जैसे बनातुल मदीर, तो इसमें दो इस्म आ गए और वो फिर नाहनु के साथ मिलके, तो मुफरद तो नहीं हुए, इसमें ज्यादा हो गए। नहीं वो तो लेकिन मीनिंग किसका देखिए ना, जब आपने लगाया ना यहाँ पे ज़मीर लगाई, तब तो वो जुमला बन गया ना। तो जुमला तो बहुत देखिए, जुमला तो जितना मर्जी लंबा बना ले, जुमला जो होता है वो कम अज कम दो वर्ड से मिलके बनता है, कम अज कम, लेकिन लंबा जितना मर्जी बना ले। हाँ ठीक है, इसमें तो 3 है। हाँ, इसमें 3 हो गए। ये जो नाकिस होता है ना, नाकिस भी ये ना समझे कि ये 2 से मिलके ही नाकिस होगा। शायद मैंने आपको पीछे पढ़ाया है कि 2 3 से मिलके भी नाकिस ही रहता है, 3 भी हो जाएंगे तो वो नाकिस ही रहेगा।
اگر وہ ناقص ہے جی تو ناقص ہے تو جی وہ اگر کمپلیٹ ہو رہا ہے تو وہ 2 سے بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے، ناقص ہونا ہو تو وہ 3 4 سے بھی بلکہ 5 6 سے بھی ناقص ہو جاتا ہے. تو اس کی مثالیں آئیں جی گی جی انشاءاللہ. تو کمپلیٹ ہونا جی ہو تو لہٰذا کتاب کمپلیٹ ہو گیا، دس از اے بک، یہ کتاب ہے، کمپلیٹ ہو گیا. صحیح تو اس کی تو کوئی نہیں ہے، لیکن صحیح آپ نے پہچانا ہے ترجمے سے. ترجمے میں اگر ہے نہیں آ رہی تو وہ ناقص ہے، چاہے وہ جتنا بھی لمبا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر جی ترجمے میں ہے آ گیا ہے تو وہ جتنا بھی چھوٹا ہے آپ کا جملہ بن جائے گا. کمپلیٹ ہو گیا. جی جی بس یہ بات ہے، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پر بھی آپ کیا لگائیں گی تو یہ آپ کا مبتدا بن جائے گا، پھر یا کے خبر بن جائے گی. یہاں 1 ورڈ خبر آ رہی ہے، جی یہاں 1 ورڈ. چلیں بس یہ چیزیں جو ہے نا سب کو سمجھ آنی چاہیے، تاکہ آگے جو ہے بک 3 میں تھوڑا سا اور ہوگا تو پھر انشاءاللہ. ابھی تو اس بک بھی کافی پیجز رہتے ہیں، آئی تھنک کتنے رہتے ہیں مجھے نہیں نظر آ رہا. چلیے آ جائیں، جی نیکسٹ سسٹر آ جائیں. کسی کا ہو گیا، فرزانہ افسانہ آپ آ جائیں. جزاک اللہ خیر. وہی ہے کہ سسٹر بس اسی طرح کنٹینیو رکھیں، کلاس میں حاضر رہیں اور انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہونے والی. میں ہوں یہاں پہ آپ کے لیے. انشاءاللہ. چلیے انشاءاللہ پڑھیے. کس نے آنا تھا؟ افسانہ، مائک انمیوٹ کریں. السلام علیکم. ہم نے پڑھنا بچیے. زیبا پڑھ لیں. باقی السلام لوگ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. افسانہ آ گئی. چلیے افسانہ پڑھ لیں، پھر آپ اس کے بعد آپ پڑھیے زیبا. ٹھیک ہے، آ جائیے. اقرا واکتب، ریڈ اینڈ رائٹ. ذهب أبي إلى القاهرة قبل أسبوع. إلى القاهرة، ٹھیک ہے نا. إلى القاهرة. اوكي. قبل اسبوع. قبل أسبوع. اسبوع تنوین ہے یہاں پہ، کیونکہ الف لام نہیں آ رہا نا. تو جب الف لام نہیں ہوتا تو تنوین آتی ہے، جب الف لام ہوتا ہے تو پھر ایک زیر آتی ہے. ٹھیک، چلیے. تو میننگ ذهب أبي، ابو گئے ہیں. میرے ابو ابھی ہے نا، ابو نہیں ہے، ابو نہیں ہے. اگر ابو ہوتا تو ابو گئے. میرے ابو گئے. کہاں گئے ہیں؟ میرے ابو. قاہرہ مطلب کیا ہوتا ہے استاذہ؟ سٹی ہے نا، قاہرہ سٹی ہے نا، ایجپٹ کا سٹی ہے. میرے ابو شہر کی طرف گئے. شہر کی طرف گئے. قبلہ اسبوعی، ایک ہفتہ قبل اسبوع، ایک ہفتے پہلے. میں کوثر سے پڑھا لوں، میرے پھر ابو ایک دیکھیں ہفتے پہلے گئے. سسٹر میں کوثر سے پڑھا لوں، پھر آپ غور سے سنیے، پھر میں آپ سے سن لیتی ہوں. ٹھیک ہے، اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا. ہاں اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا. ابھی 1 2 لوگ پڑھ لینا تو پھر آپ پڑھیے گا انشاءاللہ، پھر آپ اچھی طرح پڑھیں. چلیے اقرا وقت آئیے. کہاں گئی؟ پڑھنا بچی ہم نا. ہاں جی پڑھیے. ذهب أبي إلى القاهرة قبل أسبوع. میرے ابو شہر کی طرف ایک ہفتہ پہلے گئے. اچھا، قاہرہ سٹی کا نام ہے نا، جیسے کراچی ہے سٹی کا نام ہے نا، یہ تو قاہرہ کا نام لیں گے نا. میرے ابو قاہرہ گئے ہیں ایک ہفتے کہیں گے تو پھر شہر. ہاں نہیں، وہ سٹی تو الگ ہوتا ہے، سٹی الگ ہوتا ہے، مدینہ ہوتا ہے وہ. تو یہ قاہرہ سٹی کا کی طرف ایک ہفتہ پہلے گئے. ایک ہفتہ پہلے گئے ہیں. تو اس کا پھر جب ہم ترجمہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ میرے ابو ایک ہفتہ پہلے قاہرہ گئے. ٹھیک ہے، بس ہیں بھی لگا دیں، کوئی حرج نہیں. چلیں آگے پڑھیے. متی خرجت من الفصل یا محمد. متی مطلب کب نا میم؟ ہاں وین، کب. اے محمد تم کلاس سے کب گئے؟ کب نکلے. خرج تو کب نکلے؟ خرجتا بعد الدرس. خرج تو، اس سے میننگ بہت چینج ہو جائے گا. خرج تو اور خرجتا
खरजतु बाद दरसु अभी वो जवाब दे रहा है ना, खरजतु दरसी बाद दरसे, ठीक है। मैं, खरजतु का क्या मीनिंग होगा? मैं, दरसु हाँ मैं चैप्टर मतलब दर्स वही बोलेंगे ना, चैप्टर खत्म के बाद, हाँ सबक, हाँ क्लास खत्म होने के बाद, क्लास खत्म होने के बाद मैं निकला, मैं गया, ठीक है। मैं निकला भी हो सकता है। मता खरजता, खरजता का मतलब है तू निकला, इसमें अंता प्रोनाउन है। ता पे जबर हो तो अंता होता है, ता पे तो पेश हो तो अना होता है, उसमें अना प्रोनाउन होता है। ता पे पेश हो तो अना। मैं निकला किसके? सबक के बाद, क्लास के बाद। अच्छा, उसबू इनका क्या मतलब होता है? हफ्ता। हफ्ता, वीक, ठीक है। नंबर 3, ज़हबतु इलल मस्जिदी क़ब्लल अज़ानी, अजान, मैं मस्जिद की तरफ अजान के पहले गया, अजान से पहले गया, ठीक है ना। और ये सब आपको क्या सिखा रहे हैं? कबला, बादा, ये क्या होते हैं कबला और बादा? मुदाफ बन के आते हैं, ज़र्फ। प्लीज जिस जो माइक पे है वो बोले। और कबला और ये सब ज़र्फ होते हैं, ज़र्फ होते हैं और मुदाफ बन के आते हैं, ठीक है। जी भाई। और उसके आगे जो होता है वो मुदाफ इलैह होता है, इसलिए ये मजरूर आ रहा है, ये मुदाफ इलैह है। ये ज़र्फ है और ये मुदाफ इलैह है, तो इस पूरे को ज़र्फ मुदाफ इलैह कहते हैं, ज़र्फ मुदाफ इलैह। एक होता है ना मुरक्कब इज़ाफ़ी, उसमें मुदाफ मुदाफ इलैह होता है, इसमें एक ज़र्फ होता है, एक मुदाफ। तो ये आपका ज़र्फ मुदाफ इलैह कहते हैं, ये भी ज़र्फ मुदाफ इलैह ही है। और ये वाला भी कबलल आज़ानी क्यों ज़ेर आ रही है? क्योंकि ये ज़र्फ और ये हमेशा मुदाफ बन के आते हैं, तो मुदाफ के बाद जो भी होता है वो मुदाफ इलैह ही होता है, तो ये मुदाफ इलैह ही है। आगे पढ़िए नंबर 4। मता ज़हाबा अम्मुकी इलर रियाजी या आमिनतु, तुम्हारे चाची चचा, रियाज और आमिना तुम्हारे चाचा कहाँ गए? कब गए? रियाज कब गए? ए आमना। हाँ, ए आमिना तो जब आप तर्जुमा करेंगे, चचा कॉपी में ट्रांसलेशन लिखेंगे, तो फिर आप लिखेंगे ए आमना तुम्हारे चचा कब रियाज गए, ठीक है। ज़हाबा कबला शहरीन, वो 1 महीना पहले गए, ठीक है। अबादा सलाती ज़हबता इलल मतआमी, मतआमी कमी होटल, रेस्टोरेंट। अच्छा, अबादा सलाती ज़हबता, हम होटल गए नमाज के बाद। आ का मीनिंग क्या होता है? क्या? क्या तुम होटल गए नमाज के बाद? क्या तुम नमाज के बाद होटल गए, ठीक है। ला ज़हबतु क़ब्ल सलाता, नहीं मैं नमाज से पहले गया। नमाज से पहले, तो तू का मतलब मैं होता है। जब भी तू आएगा तो उसका मतलब आपने मैं करना है, और जब ता आएगा तो अंता, तू, ता की नीचे जरूर होगी तो भी तू, और या तुम कर लें, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ये वाला जुमला जो है ये कौन सा जुमला है? देखिए अब कितना लंबा जुमला है ना, ये वाला, ये भी लंबा है, सब लंबे लंबे जुमले आ रहे हैं। तो जुमला जो होता है वो 2 वर्ड से कम 2 वर्ड से बनता है, लेकिन लंबा जितना भी लंबा हो जाए, उसमें जितनी भी डिटेल डाल दे, ठीक है, लेकिन कम से कम 2 वर्ड से जुमला बनता है, और 2 वर्ड से ही मुरक्कब नाकिस बनता है, लेकिन फिर जितने मर्जी डाल दें उसमें।